आम बारिपदार स्टेशन बजार निकटू नहीं बालेश्वर गुलेई पर्यंत जो ओभरब्रिज होउची ताकू नहीं देखा देछि जन असंतोष एवं ए जन असंतोष आज आसी पहुँची जिलापाल ऑफिस निकट में एवं समस्त जेते तांकर स्टेशन बजार नहीं करी गुलेई पर्यंत जो माने दुकान बजार करिसेंती घर द्वार अच्छी समस्त आज आसी पहुँची जिलापाल ऑफिस निकट में तांकर दाबी होउची जे ए जो होउची ओभरब्रिज ताकू बंद करा जाऊ एवं जदि ओभरब्रिज करा जिवो ताकू नेर करी करा जाऊ जदि नेर करी करा न जिवो ताले जो दुकान बजार सब रही ता भांगी रुजी गले आम पेट पाटणा उपरे पूरा प्रभाव पड़ो जोटा कि आम हैरान हबू चलवाई एवं घर गुड़िक बहुत तलिया हो ये दाबी नहीं से आज जेते दुकान संघ तांकर बणिक संघ से आसी पहुँची जिलापाल निकट में आसतु आम पचारि बुझीबू प्रकृत में असुविधा कौन आज जो आपण मैंने सब आसी दुकान संघ सब आसी स्टेशन बजार प्रकृत में आप दाबी कौन रही आमर दाबी रही ओभरब्रिज आमर कौन से आवश्यक नहीं बारिपदा से भिड़ टाउन नुहे जे ओभरब्रिज करी सेठी हजारटा लोकंर पेटपाटना जो चली हजार उपरे गोटे बारिपदार हाट रोचे परिवार विषय माने सेठी जो परिवार माने रही पेटे नाथ मारा होदी ओभरब्रिज होमें तेणुक ओभरब्रिज सपक्ष नाहूँ आगामी पंथा जदि सरकार आम कथा न बुझती ताले बारिपदा बंद हम मयूरभंज बंद हम ता सांगे सांगे आम आत्माहुति भी दवा आम रेडी अच्छु आत्माहुति देदवा कहीं आम तो परिवार पोषी पार्बानी आत्माहुति न देकी कौन लाभ आम बारिपदार रेलवे लेवल क्रॉसिंग 36 उपरे सरकार जो प्रस्ताव रखिंट रेलवे ओभरब्रिज करने आदु करने उचित नुहे तार कारण है रेलवे ओभरब्रिज कर मुख्य उद्देश्य है जो 36 आपंकर ट्रैफिक प्रॉब्लम होची से प्रॉब्लम टा क्लियर करने ये जो रेलवे ओभरब्रिज जो प्रपोजाल अच्छी से रेलवे ओभरब्रिज जो लैंडिंग होची से मात्र 600 मीटर दूर में आप LC 34 जोटा आप लेडी हेमिल्टन हाईस्कल पाखे रही एठू तो ट्राफिक जाकि ट्राफिक ब्लॉक है ताले ये रेलवे ओभरब्रिज कर आवश्यकता कौन 100 कोटी टका खर्च करेंगे लोक जमी रेलवे ओभरब्रिज पाखे आप अपेक्षा करते 2 मिनट 3 मिनट आप क्लीयर होगापी ट्राफिक से ट्राफिक से ब्लॉक हो ये कर आवश्यकता कौन अच्छी द्वितीय जिनस आपंकर बारिपदा टाउन प्लानिंग जो आप पुराना टाउन प्लानिंग थिला एटी आपंकर रेलवे ट्रैकटा को रिलोकेट करिकी आप देवेंद्रपुर बर्जपुर करने क्लियर प्रोविजन से रखी से जो सर्वे होता आप बिलासपुर रेलवे चीफ इंजीनियर जॉइन भी करते से जिनसा आप मास्टर प्लान ऑफ बारिपदार क्लीयरली मेंशन होता न करिकी एठी जदि कले ठीक अच्छे बारिपदा टाउन भीतर को ट्रेन लाइन आसी किंतु ट्रेन आप जो ओभरब्रिज कर जो ओभरब्रिज कर ओभरब्रिज ट्राफिक केते किछि ना ट्राफिक जदि आपंकर ट्रेन आसबार मिनिट बा 2 मिनट पर ट्राफिक क्लियर हो आप समस्त उपलब्धि करते जो मैंने केबे जयसर दीघा को जाइछंती आपंकर अमरदा पाके जैसे पास कर ट्रेन गला बेलू आप निश्चिंत ठिया होते 15 मिनट आसवा को निश्चय 15 मिनट ठिया होते से कथा आम DRM को कहलु रेलवे मिनिस्टर को कहलु जे आपण माने जदि लोकंकर ट्राफिक मैटर चिंता कर ओभरब्रिज करने चिंता करूँ ये ओभरब्रिज आवश्यकता नहीं बारिपदा टाउन को लोक टाउनटा केवल नष्ट करेंगे बारिपदार आप स्टेशन रोडटा गोटे ग्रोइंग टाउनशिप डेभलप कर टाउनशिपटा को पूरा मूर नष्ट करदे आप लैंड एक्विजिशन कथा उठो दाबी है जे आप ओभरब्रिज आवश्यकता नथार रेलवे ब्रिज न करा जाऊ एवं जदि निहाती करा दरकार रेलवे अंडरब्रिजटा फिजिबल हो तार कारण है जय नदीरा से मात्र 500 मीटर दूर में 15 फुट तले 15 फुट तले आप ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आप रेलवे अंडरब्रिज करदे बहुत डिस्प्लेसमेंट प्रश्न ही उठूना जदि सरकार आम कथा न बुझती ताहले बारिपदा बंद हम एवं बारिपदार निया जल आज गोटे ओभरब्रिज जो होची आमर बालेश्वर गले पाखर पार्वणी गले भितर पाखापाखि 500 ରୁ 600 दुकान अच्छी प्राइवेट लैंड रे भी घर भी पाखापाखि 150 ରୁ 200 अच्छी से समस्त को भांगिकी माने प्रत्येक लोकर पेट पटना काटिकी से ओभरब्रिज करने चाहते जदि डेवलपमेंट वर्क समस्त होची ताले कहीं आज 5000 परिवार को माने दलित अंतर करिकी ए ओभरब्रिज करिवार कारण कौन आमर किसी ओभरब्रिज आवश्यकता नहीं
କାରଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ଏତେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ ସହର ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରି ମାନେ ରାସ୍ତାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ କାଲି ବନ୍ଦ ହେବ, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯିବ ସବୁ। ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଚଳିବେ କ'ଣ, କେମିତି ଚଳିବେ? ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି 50 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୋକାନ କରି ଆସିଛୁ, ଦୋକାନ କରିଛୁ ସବୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଆମେ ନିଜେ ଚଳି ଆସିଛୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଏଠୁ ଉଠି ପଡ଼, ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରିବୁ। ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦଳୀୟ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଜି ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଘର ମାଲିକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ନିଜ ଘର ପରିବାର ଦୋକାନ ପରିବାର ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ହେଲା କି? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି କେହି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ରହୁ, ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ରହୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେର କରିକି କରନ୍ତୁ। କିଛି ବଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ନ ରହିବ, ବାରିପଦା ପୁରା ସହର ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁରା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାର ଘର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବାରିପଦା ଜଳିବ ପୁରା। ଏସବୁ ଜନ ଆମେ ଆଗେଇବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆର ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜଟା ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବ ବା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେଉଛି ବା ଓଭରବ୍ରିଜଟା ହେଉଛି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ, ତା ଦ୍ୱାରା 500ଟି ଉପରେ ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 200 ପାଖାପାଖି ଘର ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେବ। 500 ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହରାଇବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 3000 ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେବେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯିବେ ହେଉଛି 200 ଉପରେ ପରିବାର। ତ ଯେଉଁ ପରିବାର ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ମିଳୁନାହିଁ, ଅଭାବ ଅଛି ଚାକିରି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିକି ଦୋକାନୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକଜୁଟ ହେଇ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟରକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜଟା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଦି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହର ବଢ଼ୁଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ବା ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସିଫ୍ଟ ହେବ ନିହାତି ବାହାରକୁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କୋର୍ଟ ଆଜି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଗଳି କନ୍ଦି ଦେଇକି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିକି ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଘର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବାରିପଦାର ସହରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ସଂଘକୁ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘକୁ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବା ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯିବ ଏ ବ୍ରିଜଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲୁ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ଏ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ ବନ୍ଦ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରିପଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ ରହିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ବାରିପଦାରୁ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।